So guys, may bago na naman dito. Na-try na natin to, diba? Ay! Isa pa. Ayan guys. Ay, naku, mga ilang beses pa itong mangyayari. Nangangati ako. Yan guys. Tama to, pati to. Tama yung dalawa. Isa pa. Ay, hala. Ito tama, pati to. Ito mali. Tama to, pati to, pati to.